ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракотуҳ ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба ҳамон инсонҳое ки алҳол моро тамошо карда истодаин. Худованд нигаҳбонтон бошад ки бо мо ҳастем ва моро дастгирӣ мекунед. навори имрӯзаи мо дар яке аз қориҳои пеши Тоҷикистон ки садои дилнишинаш дар тамоми дили мардум ҷо шудааст ва дар дигар давлатҳо ҳам садҳояшро гузошта истодаанд ва чандин миллион тамошобин гирифта истодааст. ва фикр мекунам ки дар Тоҷикистони мо зиёда аз 80% мардуми тоҷик намешиносанд ин қориро. ин қори ки аст? қори Сиратуллоҳ. агар ки шумо нашиносен, навори имрӯзаи мо дар бораи ана ҳамин шахсият меравад ки аз куҷо аст, таваллудаш чанд аст, дар куҷо хондааст. ҳамаи ин маълумотҳоро дар навори имрӯза хоҳед гирифт. ҳозир ман як сабти кӯтоҳаке мегузорам. дар як маҷлисе баромад кардааст, ҷаноби олӣ ҳам дар уҷо иштирок кардааст ва чандин уламоҳои дини ислом ай Арабистон, ай Турсия, ай Эрон ва аз чандин давлатҳо иштирок кардаастанд. дар садои ин қориҷон бовар кунед, бубинед ки бисёраш гирья мекунад. сабта бо диққат то охир тамошо кунед. баъди ин сабт ман ҳама маълумотҳояшро ба шумо мерасонам ки ин қори аз куҷо аст, таваллудаш чанд аст ва писаре ки аст. ҳама ин дар ин навори. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. дӯстони азиз, агар шумо деҳаҳои худро дар интернет дидан бихоҳед, дохилан ҳамин шабака шавед, Истор Лайф обуна шавед. ман ссилкаашро дар таги видео мемонам. ин бародар ҳамагӣ деҳаҳои Тоҷикистонро ба навор гирифта баҳри тамоми мардум пешниҳод мекунад. ҳатман дохили шабака шавед, обуна шавед. танҳо аз шумо обуна шуданро мехоҳаду халос. Раупо Сиратулло яке аз қориҳои Тоҷикистон соли таваллудаш 1988 дар ноҳияи Қумсангир ба дунё омадааст. аз 6 солагӣ ба хондани Қуръон машғул шудааст ва дар 9 солагӣ хатм кардааст, яъне ки қории Қуръон шудааст. баъди аз хатми Қуръон чандин давлатҳои дигар барои таълими илм рафт. қори Сиратулло писар яке аз қориҳои Тоҷикистон ки тамоми Тоҷикистон фикр мекунам ки ин қориро мешиносад. қори Абдухолиқ соли гузашта пеш аз Рамазон, 3 рӯз пеш аз Рамазон аз олам чашм пӯшидааст ва ин қори Сиратулло
як шеъре дар васфи падараш хондааст. ҳозир мегузорам, худтон гӯш кунед, баъдаш боз бо шумо суҳбат мекунем. زین حفله غمسارت نالان و زار نشستم، دل سوخته چشم گریان با یاد تو نشستم. آه کشم ز دل چون آتش ز سینه بیرون، آهم بسوخت جهان را ناشادمان نشست. اگر با شما ثبت‌های قاری سیرت‌الله لازم بیاید، در شبکه برادرش یعنی که احسان هم دارد، رؤوف و احسان در یوتیوب با نام احسان تیوی است. همین از شبکه‌اش واسه که در تگ همین ویدیو میمونه خوشتون دارین تماشا کنین. همگی ثبت‌های این برادر این قاری جان در شبکه آن همین برادر است. شما میتونید که همگی ثبت‌ها را از اونجا دسترس نمایید. باز من یک دو ثبت دیگر میگذارم در دیگر دولت‌ها خونده هست. مثال باز ببینید خودتون، باز بعدش با شما صحبت میکنیم. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. خب دوستان عزیز، معلومات ها زیاد بود و همین قشنگ به شما رسوندم. فکر میکنم برای ما و شما بسنده است که قاری سیرت‌الله را شناختیم که کی است که صدایش در همه جا هست. انشاءالله این هم یک فخر وطن ما است، فخر تاجیک بودن ما است که انشاءالله از تاجیکستان ما بهترین قاری ها است. اما تا حال ما و شما نمیشناسیم. هر یک قاری ها، هر یک عالم ها است که انشاءالله به شما کدام قاری که لازم بیاید در تای کامنتر نویسیم، حرکت میکنیم معلومات بیشتر رو از اون دسترس نموده برای شما پیشنهاد کنیم. حاضر باز یک دو ثبت قاری سیرت‌الله را میگذارم، باز دقت تماشا کنین. بعداً خداوند نگهبانتان باشد. در امان الله تا نوارهای آینده، ان شاء الله نوارهای آینده برای شما نوارهای خوب است. أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العظيم.